алейкум, ҳамватони азиз. Касе ки мана дида истодааст, агар ки шумо мана дида шунида истода бошедон, ҷамъ монед ё ягон хеле знак монед ки ман фаҳмам ки шумо мана дида истодед, шумо мана шунида истодедон. Ассалому алейкум бори дигар, ҳамватанони азиз. Агар ки шумо мана дида истода бошед, шунида истода бошед, ҷамъ монедон. Ман уже эфирба буромада истодиам. Ман бинам, фаҳмам ки связ нағз аст, связ дуруст шуда истодааст. Имрӯз мо гап мезанем дар бораи чӣ хел тафаккури сарватмандиро ба худ пайдо кардан, чӣ хел сохтани тафаккури сарватмандӣ. Бо забони тоҷикӣ мезанам, ҳаракат кунед, гӯш кунедтон, барои худатон баҳра баред. Ман анакун чизе ки барои халқи худам мо зарур аст, ҳамин чиза мегӯям. ҳаме чизе ки дар ҳаёти шумо пайдо мешавад, аз фикрронаи шумо вобастагӣ дорад. чунки ҳамон чӣ хел зиндагие ки шумо мебаред, сифати ҳаёти шумо аз фикрронаи шумо вобастагӣ дорад. ман одамое дидагӣ ҳастам ки вай дорад, маълумоти олӣ дорад, не ки ҳаёти ширин бурдан наметавонад. чунки тафаккураш кам аст, тафаккураш паст аст. ё ки одамое дидагӣ ки маълумоти олӣ дорад, не ки вақте ки сухан мегӯяд, аз даҳнаш гапҳои дағал мебирояд, суханҳои бад мебирояд. фаҳмишаш паст аст. чиба фаҳмишаш паст аст? чунки ақлаш намерасад. барои ҳамон чӣ хел тафаккури сарватмандиро пайдо кардан, дар ҳамин бора ман имрӯз гап мезанам. агар шумо диққат карда, хонаи шумо як фундамент доштанаш даркор. бе фундамент шумо хона сохтан наметавонед. дурустме? анаминам ҳамон хел аст. фундаменти шумо манан ҳамин фикрронаи шумо ҳаст. чунки ҳар чизе ки сари шумо ба пайдо мешавад, як муддат мегузарад, ба ҳаваи ҳаёти шумо ба пайдо мешавад. в давраш мегуфтанд ки пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек. ҳамин сета чиз агар ки инсон ҳаёташ ба ҳақиқатан таҷриба гирифта, ҳаёташ ба ҳамин чиза истифода барад, вай бузург мешавад. анавон пиндори нек, анавай фикррона ҳаст. фикррона ҳаст. фикрронаи инсон аст вай. нигоҳ кунед, ҳозир шумо дасти ман ба ручка дида истодед. дурустме? ман ҳозир нишон додам, шумо ручка дида истодед. на самом деле агар ки шумо ручка дида истода бошед, ин ҳамчун ки шумо ручка мебинед, ҳамчун потребител, ҳамчун одаме ки ина истифода мекарад, мехараду истифода мебарад. барои ҳамон шумо ручка дида истодед. дурустме охе? не ки агар ки одаме фикрронаи сарватманд дошта бошед, шумо ручка ки дидед, шумо фикр мекунед, чӣ хел кунам ки ман ҳамин маҳсулоте ки имрӯз талаботаш ҳаст, ҳамин маҳсулотро пул кор кардан тавонам. фикри сарватмандӣ дигар, фикри камбағалӣ дигар. фикри сарватмандӣ, шумо ҳам ту буромадед кӯча қате гузаштед, шумо мефаҳмед ки чӣ ба мардум муҳтоҷмандӣ дорад, чӣ ба мардум танқисӣ дорад, чӣ ба шумо мефаҳмед проблеми мардума, мушкили мардума, шумо мефаҳмед чӣ хел ҳамин мушкилия ман ҳал кунам. шумо худатон фаҳмед кадом одамо сарватманд шуда метавонад? ҳамон одамое ки мушкили мардума ҳал кардан метавонад. анамин тафаккури сарватмандӣ шумо ба ёрдам мекунад ки ҳамон мушкили мардума роҳи осонаш қате, роҳи арзонаш қате ҳал кунед ки ҳамон одамо ҷонаш хурсандӣ қате маҳсулоти шумо мехарад. ҳамон хизматрасонаи шумо, услугаи шумо ки пешниҳод мекунед, шумо хизматрасонаи шумо хурсандӣ қате мехарад. чиба мардум ин кора мекунад? чунки ҳамон вай дар кораш аст. мана мисол агар шумо дандонатон дард карда истода бошад, шумо орзу мекунед ки духтуре ёбед ки дандонатон лечение кунад. агар ки шумо ҳамин рӯз гӯям саломатитон бевай шавад, табатон бурод, саломатитон вай шавад, орзу мекунед ки як одаме бошад ки шумо ба ёрдам кунад ки ҳамин касалитон гузарад тезтар. шумо хона сохта истодед, шумо ҳамон материала кофта истодед, шумо мехоҳед ки криши ҳамон болои боматона занед, ҳамон криши кофта истодед. агар набошад бозортон ба намедонед чӣ зазанед. агар бошад шумо орзу мекунед, ҳамон дурусташа гирифта мезанед. анамин соҳиб фикрронаи сарватмандӣ инсон ба ёрдам мекунад ки инсон анамон мушкилии дигароя мефаҳмаду роҳи наҷоти ҳамон мушкилия, нархи арзонаш қате, нархи шоистааш қате ҳамин мушкилия ҳал кардан метавонад. барои ҳамон чӣ хел намин фаҳмишу фикрронаи сарватмандия худ ба сохтана, имрӯз ман якчанда формулаҳо мегӯям. ахотир набароред ки тамоми ҳаёти шумо фундаменташ ин фикрронаи шумо ҳаст.
برای همون اگر که شما خودتون فکرانه خودتون نمیسازید، فکرانه شما کوچه میسازد. اگر خودتون از بالای خودتون کار نمیکنید و فهمش خودتون با پیش نمیبرید، فهمش شما با کی دخالت میکند؟ کوچه، کینو، گپی کوچه، گپی همسایه، معنی سرتون پر میکند. گپای میدونید آزار و گذار بی مضمون، همین انکدوتای بی معنی، گپای ما قشلاقی هستیم، ما قشلاق بود، ما فرزند قشلاقم، ما میگیم گپای لحش و فش، لک و پاک، ما همین خیلی میگفتن، همین خوردیم ما همین خیلی میگفتن. گپای پوچی نه مضمونش بودگی، نه فایده میبیارد، نه این دنیا با، نه آخرت با. بعضی وقت همون مسجد میشینی، همون بعضی معرکه ها من میبینم آدم صحبت میکند. اگر که شما همین معرکه بیافتید که همون صحبت شما با این دنیاتون با یا آخرتتون با یاردم نکند، پروستو دم استید، دهن نکشایید. همون وقت دهن کشایید که همون سخن میگفتگیتون با مضمون باشد و یک کس به فایدهش رسد. هم تو دهن نکشایید، هم تو وو نخورید یگون انسان قطعی وقتتون نگرزونید. همون وقت نگاه کنید، یا فکرانه ثروتمندی من چی یاد داد؟ فکرانه ثروتمندی من خیلی یاد داد که просто وا خوردن ممکن نه. همون وقت با وا خورید که یک کار بود کردن، یگون معمای حل کنید، یک مشکلی حل کنید، یک فایده بیارید. просто گپ زدن ممکن نه. همون وقت گپ زنید که همون گپتون یک фойдаш бурад. Просто встречаться нельзя, надо о чем-то договориться. Просто разговаривать нельзя. Надо вести переговоры. فهمیدید؟ وقتی که آدم انامین چیزا درک کرد و حس کرد، بعد حیاتش ساختن آسان میشه. انا کن فکرانه کمبغلی هست، فکرانه ثروتمندی هست. یکی وقتی که از من گم میزنم درباره کمبغلی و ثروتمندی، من گفتنی ندارم که آدمای ثروتمند آدمان خوبن، آدمان کمبغل آدمان ناخوبن یا که بدبختن. من این خیلی گفتنی نیه. من گفتنی نیه که آدمای ثروتمند یکی یگو خیلی بزرگی دارن. نیه. ثروتمند گفته داشت من پولدار در نظر ندارم. بسیار آدما گمان میکنند که ثروتمند فقط پولدار باشد. نه بچه‌ها، ثروتمند همون انسانی است که تمام حیاتش ساختگی های اویله نقص دارد، سلامتی نقص دارد، درآمد نقص دارد، زندگی نقص دارد، ایمان کامل دارد، وجدان پره دارد، انسانیتش با قوت است. من این آدم میگم که ثروتمند همه جهت بودنش در کار، هم نزد خداوند با عزیز بودنش در کار، هم نزد خلق با، هم نزد پدر و مادر با، هم نزد فرزند با، همچون انسان باید که مکمل باشه. همچون انسان آدم چی گم بالا رفتگی باشه، بعد حیاتش نقض میشه. برای همون انا وقتی که من میگم که انا میخوام ثروتمند، من میخوام که شما گمان نکنید که من تنها آدم پولدار در نظر دارم. من تنها آدم پولدار در نظر ندارم بچه‌ها. آدم با عقل میگم من، آدم ایمانی با قوت داشتگی میگم من، آدم دلسوز میگم من، آدمی که درون و بیرونش یک است. نگاه کنید، من شما باز یک چیز میگم دقت کردید، آدمی که درون و بیرونش یک است، درونش به سیاهی نیست، درونش به چی گم رستیش نیست. من کار میکنم کارخانه‌ام با همه کارگران میدونند که اگر که من گم که همین چیز سفید است، نه چه همون چیز سفید. من دو فکرگی ندارم، درویگی ندارم. این به حد ضرور حیات یا انسان با به حد ضرور حیات دو قبطه من ندارم. من یگون وقت چی گم تاین اوبراژیزم، من یگون وقت از اویلم یگون چیز درست نمیکنم. مگر که من اویلم میگم که همین چی میخواد است، اویلم من میدوند که میخواد. زن و فرزند من میدوند که زن چی میخواد است. بعضی آدما گمان میکنند که اناکون همین بیزنس پارتنر با چسنی بودن در کار، بیزنس با چسنی شدن در کار، توری شدن در کار، اگه پایم به میفر روش تو نیکی زن فریب کردن ممکن. با بعضی آدما جدا میکند. آدم جدا میکنه چه خیر این آدم با شوخی نکن که این آدم میشکندد، این آدم غمن میده. برای همین آدم با توری کار میکند، سر وقت ابیزاتستوی خودش میکند، چی گم قرضش باشه قرضش گردونه میتید. انا کن بعضی آدم بیچاره بیند که وای آدم بالای این با زوری کردن نمیتاد، کشوله کردن میگردد. انا می آدما فکرانه کمبغلی است، فکرانه ناداری است، فکرانه میدونه چی بیعقلی است. همه افتاب همه با یک خیل گرمی میتید.
дарё ҳама ба як хел об медиҳад. инсон ҳамин хел будаш. гул ҳама ба як хел бӯй медиҳад. инсони комил мана ин хел шунаш дар кор. шумо бояд ки одамо табақаҳо ҷудо накунед. Сарфи назар аз вазифаш аст, аз пулдориш аст, аз пастиш аст, баландиш аст. ҳамин инсона як хел ҳис кардана ёд гирифтан дар кор. Ана ҳаваи ман мегӯм формирование мышления богатого человека. То есть фаҳмиши инсони сарватманд. Анамун инсона ман дар ҳақиқат дар пеши пош буса мезанам, чунки ин одам одами сарватманд. Ин одам одаме ки инсониятро фаҳмид. Ин одам одаме ки шахсияташро тарбият кардан тоест. ҳама кори қини ҳаёти шумо медонед чи аст? Шахсияти худатонро тарбия кардан. ҳама кори қини дунё ман ҳамин аст. Анакун камбағалӣ гуфта чизе мегӯн? Бедност. Камбағалӣ гуфта чизе мегӯн? Камбағалӣ гуфта чизе мефаҳманд? Одамо гумон мекунанд ки камбағал ин бепулӣ аст, нодорӣ аст. Одамо ин хел гумон мекунанд. Одамо гумон мекунанд ки камбағалӣ ин бепулӣ аст ё нодорӣ аст. Не бродаро, камбағалӣ ин нофаҳмӣ аст. Бепулӣ ё нодорӣ не. Камбағалӣ ин камақлӣ аст. Камбағалӣ ин мефаҳмед, диққат кардастед? Это состояние ума человека. Бедность – это не отсутствие денег, это состояние ума. Камбағалӣ ин бепулӣ нодорӣ нест. Камбағалӣ ин дараҷаи фаҳмиши инсон. Инсоне ки ҳаракат намекунад ки болои худаш кор кард фаҳмиша зиёд кунад, ана ҳавай камбағал. Чунки вай ба дасташ пулам тиед, вай пула несп мекунад. Ҳамин худованд вай ба як шароитам тиҳад, як возможностам тиҳад ки ҳамон возможност истифода бурдан наметавонад. Як вақт ман як китобам, якта китоби духовни закони богатством ҳаст, ёфтахонетон. Албатта ёфтахонетон. Ман нависагам ки дута додарон будаги, додари хурди сарватманд мешавад, додари калонӣ. Баъд ҳамин ҳамсояҳо хештаборо мегӯянд ту сарватманди, акот ба ёрдам намекунӣ. Хай мо мардуми мо тоҷикем, ҳамин хел ваё дорем, урфу одатҳо дорем. Мегӯ ту бародари калонет ба кам ёрдам мекунӣ, ту чӣ ба ёрдам намекунӣ? Гуфта вай мекунад. Ё рафиқо, хештаборо ҳамин хел. Баъд вай одам чӣ кор мекунад? Ана як вақте ки як ҷо сафар мекунад, баъд аз болои якта кӯпруки майдаҳак мегузаранд. Ҳамин одам чӣ кор мекунад? Ҳамин одам гирифта як халтача ба тилло мегираду поён ба мепартовад. Пеш рафта истодааст, аз пушташ акош омода истодааст. Нуқтаи дасти вай асп дасташ буда мепартовад. Гумон мекунад ки аз пушти ман фақат аком омода истода. Ҳамин кӯпрука гузаштан ба ҳамин моста гузаштан кӯпрук ягон кас дигар омода истодагиш не. Баҳробир ақаллан ҳамин чиза аком гирад, шарм накунад гуфт ки худам ёфтам, гуфта хурсандӣ кунад. Гузаран агар раван усунба анча мегузаранд, баъд нигоҳ мекунад чеҳраи акош дигаргунӣ нест. Нигоҳ кунад чеҳраи акош ягон хурсандӣ нест. Ва мегӯяд ки ако мегӯяд шумо ягон чи надидед дар роҳ? Акош мегӯяд не. Ягон чи нафаҳмидед мегӯяд не. Ва мегӯяд дар ҳамин кӯпрук шумо гузаштед аз паси ман? Мегӯяд ҳо. Ва мегӯяд чӣ хел гузаштед? Ва мегӯяд бародари азизам, ман ҳамин гуфтам ки ҳамин кӯпрука ман чашмома пӯшида гузаштан метавонам ё не? Барои ман кӯпрук ба ки омадам чашмома пӯшида гузаштам. ин мазмуни гапа мебинед. Барои ҳамон фаҳмиша ман мехоҳам ки шумо фаҳметон. 5 та чиз аст ки худованд метиҳад шумо ба худотон гирифтан наметавонед. 5 та чиз аст ки худатон гирифтан наметавонед. На зӯри қаттӣ, на зори қаттӣ, на дузди қаттӣ. Якумаш ин илм. Илма худованд медиҳад. Вақте ки худованд шумо ба илм дод, шумо азиз мекунад. Илм аз Парвардигор аст. Ҳама доно худованд аст. Не ки худованд касе ки меҳнат кунад илма метиҳад. Илм беҳтарин боигарии дунё аст. Беҳтарин боигарии дунё аст. Мана нигоҳ кунед. Манам як варақ ман ба тия дастам ба як варақ. Ҳазорон бор шукр мекунам ки ман ҳамин чиза сари вақт фаҳмидам. Як варақ қатед, якта ручка. Ман ҳамин қатед чӣ? Баъд аз 3 соат ё 2 соат ман плане месозам ки миллион доллар мебирад шумо ба солаш ба. Ягон чиз дига дар кор нест. Ман ҳамин варақ, ман ҳамин ручка. Всё. 2 соат вақт, 3 соат, мумкин як рӯз вақт. Чиба?
چرا که این همه علم میکند، این همه علم میسازد. علم دیگه یگون چیز کردن نمیتود. بچه‌ها дорогой мой Мавлон, на русском я буду говорить завтра. Сегодня только на таджикском буду говорить. Не обижайтесь, пожалуйста, ладно? Через день. Я один день на русском выступаю, один день на таджикском. Вот. Ilm. Панчта чиза худованд фақат танҳо метиҳад шумо ба. Танҳо худованд. Якум илм. Дуюм. Чизе ки фақат худованд шумо ба. Танҳо худованд дода метиҳад шумо ба. Ин чи? Ҳамин давлатам инсон худаш гирифтан наметод. Давлата худованд медиҳад. Не ки аз рӯи фаҳмиши шумо, аз рӯи ақли шумо ки ҳамон давлат шумо ба зарар набиёрад. Саломатия худованд метиҳад. Не ки шумо меҳнат карда ҳаракат карданатон дар кор. Фарзанда худованд медиҳад. Шумо дастатон қати фарзанда сохтан наметоед. Фаҳмиданед? Ризқа худованд медиҳад. ин чизҳоро фаҳмидан дар кор. Не ки ман як чиза мефаҳмам ки шумо бо як разнесашам бинед. Нигоҳ кунед. Ако худованд чӣ хел дурустиша парвардигор медонад. Не ки ман медонистагӣ ман мегӯям. Фикри ман аз рӯе ки ҳама қадар сол омӯхтам, таҷриба дидам, омӯхтам. Нигоҳ кунед. Ба назари ман ки ҳамин ризқ ба монанди ойлик аст ку мо ба музди меҳнат метиҳам ку мана мисол 10 кас кор мекунед як корхона ба як кас музди меҳнат зиёдтар мегирад, як кас музди меҳнат камтар мегирад, як каси дига 2 баробар 3 баробар зиёд мегирад. ранги музди меҳнат аст. Нигоҳ кунед, ман ҳамин корхона ба коркунед музди меҳнат медиҳам ку диққат карда бинед нага анакун. Не ки ҳамон музди меҳната мегиранд одамо. Як кас ақлаш ҳаст, илмаш ҳаст, ҳамин музди меҳната гирифтагиша саришта карда ҳавая зиёд карда метод. А як каси дига ҳамон музди меҳната гирифта расход карда мепартод. бо бепул мегардад, бо бепул мемонад. фаҳмида истодед ман ҳозир чӣ гуфта истодам? Як каси дигар бинед ҳамона мегираду ҳамон музди меҳнати гирифтагиша кам кам саришта карда ҳава идора карда управлят карда даромад месозад ҳава. Як каси дигар не гирифта расходаш мекунад, мерад бозоргардӣ карда тамомаш мекунад. мазмуни суханама фаҳмидед? барои ҳамон ризқам худованд азалӣ додаги. Не ки агар шумо ба илм бошаду фаҳмиш бошад, тасаввурот бошад, фикронаи сарватмандӣ дошта бошед, шумо ҳавая бо саришта карда управлят карда метоед. агар ки не ки вай набошад наметоед. барои ҳамон камбағалӣ ин бепулӣ нест, камбағалӣ ин нодорӣ нест, камбағалӣ ин беилмӣ аст, бефаҳмӣ аст. барои ҳамон чанд боре ки ҳаётам ба ман хостам ки як камбағал як одам ба 2-3 сум пул хатти ёрдам кунам, вай шумо ёрдамам кардем, бисёр кардем. Не ки ҳаёти вай инсон дига намешавад. хешу табор, додару хоҳар, ягон кас ба шумо пул хатти ёрдам кардан наметавонед. ва ёрдам што пагаба бо проблемаш пайдо мешад, фардоба бо пайдо мешад, бо пайдо мешад. фаҳмидед? вақте ки одам мегӯяд ки як камбағала дастгирӣ кун, ҳам ту 10 бор пулаш дед, ва як камбағал дига намешад. вай ба камтар лӯши илм тиед, ҳунар омӯзед, вай беҳтар. анакун сарватмандӣ ин шумораи пул нест. нигоҳ кунед, камбағалӣ ин бепулӣ ё нодорӣ нест, ин бефаҳмӣ, беилмӣ аст. анакун сарватмандӣ ин шумораи пул нест. Это не количество денег. Сарватмандӣ ин тарзи ҳаёт бурдан аст, тарзи зистан аст, тарзи зиндагӣ кардан аст. анамин чизе ки инсоният фаҳмид, зиндагиш осон мешавад. анакун фикронаи камбағало чӣ хел фикр дорад? фикронаи камбағало диққат кунед. мардуми камбағал доимо аз норасоӣ фикр мекунад, аз камбуд. бедни мисли категорам нехватка. фақат фикри камбудия мекунад, намерасад. доимо сараш ба ҳамон ҷиҳатҳои мана мисолҳои якта вай хуб аст, панди хуб аст ки мегӯм ки пессимисту оптимист. ине ки мисол пессимист гуфтааст ки пол стакана пуста, оптимист гуфтааст пол стакана полный.
то есть همین стакан با آب گرفته میدین، یک تاش میگو که نصف استکان خالیه، دیگرش گفت اوه نیم استکان آب هست زتا. این نقطه نظر انسانه، نقطه فهمش انسانه. برای همون مردم کمبغل فقط فکر نابودگی میکنن، نابوده، تو است نخوت. همه چی با کمک وقت نمیرسد، کمک پول نمیرسد. این کارا چی نمیکنی؟ ای پول باشد میشد، به پول چیکار کردن میشد. او چی نمیخونی؟ خیر میگه که همین کتاب بخون، میگه وقت نیست. او برادر همین کتاب گرفته خون، میگه وقت نیست. تو گمون میکنی که همین میلیونرها میلیاردرها همش 50 ساعت وقت دارد یک سوتکا با؟ یا که همین مردم توانا، همین مردمی که دنیا با چمپیون شده است، مردم بزرگ شده، همونا значит بیکار خوجه بود است که کتاب میخوند است. просто همون آدم نمیفهمد که کتاب خوندن برای من واجنتر است چیم دیگه چی. значит همین برای تو ارزش ندارد، برای همون تمون کار نمیکنی. نیکی چیزهای همه خام بی مضمون، بیتای بی مضمون، شعرهای بی مضمون، چیزهای بی مضمون اینترنت با گوش کردن و سخنهای بی معنی که گپ زده گشتن با وقت است کن. همه انسان 24 ساعت وقت دارد. نیک از سببی که آدم‌ها فکرانه کمبغلی دارد، میگه وقت نیست، کتاب نمیخونن. انا کن فکرانه مردم ثروتمند ایزابیلیا این چی گفته گفت؟ من تاجیکش با درجه کلمه با کلمه ترجمه کردم، قیمم با رسایه این چی گم فراوانه، فراوانه فکر فراوانه کن، فکر نگاه کنید ده، فکر کن که اگر تو گویی که من خدا با باور میکنم، نباشد محبتی وای با باور کن، انمی توانایی وای با باور کن. تو باور کن که دولت پروردگار کم نمیشد، اچورت تو که اومد یا که نسبت تو وای یگون وقت کمی ندارد و یگون وقت وای خیلی بسیاره، خیلی بسیاره فراوانی. انمون وقتی که تو انمون فراوانی دیدی، همون چی پیدا میشد. سر تو با همه فکرایی که میبیاد، انمون فکرت اگر که بیند انمون پرابلمی مردم، بیند возможность، بیند شانس، تو حیاتت با همون возможность میسازی. فکری فراوانی کردن در کار. فراوانی کیسه با پیدا میشد، اخیران کیسه پولدار میشد، این سهم پسله نیاجرد. فراوانی اول در سرت پیدا شدنش در کار. فراوانی اول در سر انسان پیدا میشه. انسان میبیند. بعضی وقت من بعضی جا برآمد میکنم، بعضی آدما من میگن که در خیلی مردم بیگانه من برآمد میکنم بسیار تا میگن که خیلی دولت شما چی دارد، خیلی مردم شما کم بغلای، مردم شما مردکارای. من میدونید چه خلقم میزنم مردم بیگانه با. من میگم میدونید خلق من خلق با فرهنگای، وطن من وطنی بویای. هر روز کمش با در تمام گوشه کنار تاجیکستان تولد شده است، کمش با ده ها فرزند با. هر سال هزارها استودنت تمام میشد است، تمام میکنه استودنت ها مکتب عالی از درون وای سرمنا باخلشه، تواناش سرمنا هست. اگر که امروز من مردم بیگانه میگم وقتی که شما میبینید که اینجا دو تا بچه فقط مردکاری کردن، شما گمان نکنید که همه تاجیکین خیلی است. هم از مجبورش اومده این کارا کرده است. روزش میرسد و انسان تقدیر خودش دیگه کردن میتاد. منم مردکار بودم، نوشتا من شرم نمیکنم. من یگان بار شرم نمیکنم گم که من مردکار بودم. من خود تلویزیونم بالا کلانش برام میکنم، من گپ میزنم. من 6 ماه در کوچه زندگی کردگی. این جای عیب نیست. دزدی کردن، فاحشه‌گری کردن، گندگی کردن، عیب. مهنت کردن، حیات خود ساختن، شخص توانا شدن، این یگان عیبی ندارد. من از موسیقی نان خوردگی، همین موسیقی نان خوردگی که زنده مانم. فهمیدنید؟ یگان جای عیبش نیست. چیزش عیبش نیست. عیبش نیست که امروز با شخص درست شدم من. نه که من از خدا ترسم دست نکردم، دزدی نکردم، عرقخوری نکردم، از آرزوم دست نکشیدم. این به حد ضرور، این به حد ضروره بچه‌ها. من حاضر این گپا گفته استودن این مضمون اونا نداره که من پیش شما با من خوب بودیم گم. نه برادرها، من میخوام که همین تجربه حیات من شما با نقل کنم.
این تجربه از سرگرزوندگی برای شما یاردم خوب میکند. چرا که وقتی که آدما میبیند که شما توانید چی گمون میکنند، کنشنا تو به خدا داده است تو شکر کن، حاضر تو مشکل ندیدی، تو حاضر عذاب ندیدی، اگر که سر تو به من قرصای من باشن، اگر که پرابلم های من تو باشن، من میبینم تو چه خیل باشی، من سر فرزندم، من خونم با دوتا مثال کسل دارم، پدر مادر کلون سال دارم، من یک گلا پرابلم نکن، من قرضدار شدم. شما دائما سرتون با همین فکر میبیاد. اگر که حکومت نشود، اگر که налога گیرن، اگر که فرزندای من گپ گوش کن باشن، اگر که من جای کاری نغز یابم، اگر که من همین قرض به نمیافتیدم، اگر که من با دیگر قرضم سر وقت گردونده میداد، اگر که من خطا نمیکردم، من یک بار دو بار همین خطا کردم، همین خطای برآمدن نتوانست استادیم، اگر که من سر وقت بر وقتتر بیزنس سر میکردم، اگر که من با یک کسی میبود که دستگیری میکرد، امر انا همین فکرانه کمبغلی است. من میدونم که 90% مردم ما با سرش به همین چی جا شدگی. من و شما باید که فکرانه ما دیگه کنیم بچه ها. 90% مردم ما دستش دست نمیزند. چیبا نمیکنی؟ این نمیمونند. چیبا نمیکنی؟ این نمیشد. چیبا نمیکنی؟ این با پول در کار. تو حرکت کن، پول خدا میتید. من شما به یک چیز فهموندنیم. خداوند یگان وقت در دل شما آرزوی جا نمی کند اگر که شما با شانس همون آرزو به رسیدن دادگی نباشد. خداوند در دل شما فقط همون آرزوی جا می کند که همون چی با اوجه شانس و возможность شما با دادگی هست. نه که شما کم ترک خودتون زیاد شده که شما اینجی بستید، ارزوتون اینجی به هست، ارزوتون حاضر به خودی ولی به ندستیجی میتابد که بوتو دست نارس است. نه که وقتی که بالای خودتون کار کرده همین صاحب برو اومدید با ارزو دسترس میشه. دقت کرده؟ نه برادر عزیزم، کسی همین جوری نکنم 50 بار نویسه است که ایده در کار یاردمتون در کار، ایده در کار یاردمتون در کار. این خیلی نه بچم برادر عزیزم، این خیلی در کار نه. کلی خودت کار فرما. همون ایده شما با کار در آوردن میتونید که همون ایده به فهمشتون رسد. اگر ایده دیگه کسی گرید شما و کردن نمیتونید. دقت، همین زن حامله دار شود خودش تولد میکند یا که اون کسی دیگه تولد میکنه به جای وای؟ اگر که همین زن خودش حامله دار شد و فقط خودش باید تولد کند، این چی گفته؟ اگر که سر شما با همون ایده پیدا شد، تنها شما همون ایده درجه عالیش قطعه و یا شما عملی کردن میتوانید. دیگه کسی این کار کردن نمیتواند. دیگه کسی کند این دیگر خیل میشد. اون خیلی که شما خداوند دادگی سر شما با کردن نمیداد. ادمنستراتسیا остановите чат. Вот. برای همون شما درست فهمیدون گفتگی منو بچه‌ها. остановите чат. Вот. анакон дальше. برای همون چیکار کردن در کار؟ فکرانه فراوانی تربیت کنید خودتون با. هر سحر که خستید ببینید 24 ساعت وقت دارید، این فراوانی است. سلامتی خوب دارید، این فراوانی است. کمک فکر، لیاقت فکر کردن دارید. انمی ریسورس اساسی بایگری شما منینه. فکر کنید. هر روز 1 ساعت بالای حیات آیندهتون فکر کنید. از بالای مشکل ها نه، از بالای حیات آیندهتون، پلاناتون، از بالای نقشه هاتون، از بالای کدوم ریسورس ها استفاده کردن میتونم، که قطعی مصلحت کردن میتونم، که من مصلحت درست دادن میتونم، کدوم کتاب خونم کارم آسان‌تر میشود. اینا فکر کن. میدونید من چی گفتنیم برادرها؟ وقتی که فکرانه آدم کمبغل است کو همین جمعیت و زندگی کردن قین است.
خیلی قین از همون جمعیت با دوشنبه همه خیلی شهر آباد زیبا شده که من این تئاتر کمال خوجنده من این پارک همه خیلی جاهای زیبا شده از تاجیکستان با حواست میبیاد نه که مردم ما همین جای زیبا با زندگی کردن با تیار نه من دیدنم کافه میبیاد بالای همون علفا قطعی میگذارد میبیاد بالای همون کافه‌های خوشرو همون تراتورهای خوشرو ناس توف میکنه میدارد همون زدنی‌های خوشرو لیفت نرمال زیر نمیکنه و درش این خیل کرده میدارد پکن تو همون در نشکنه مردم فهمیش مردم همون با توری شدنش در کار برادرها خدا نکند و یک چی میگن یگان کمبودی پیدا شود و یک ناآرامی شود دولت ما با این مردم بسیار این بچهای نافهم همین شهری که عذاب وقت آباد کردگی هستیم در یک شب این شهر همش ویران میکنن چرا که فهمیش انسان بالا نرفته است نگاه کنید بهترین چیزی باد و هوای تاجیکستان بهترینه میوهش بهترینه آبش بهترینه سنگش ناتوراله نه که همین پول کردن ما نتونستنیم وقتی که من در بالی میرم استروف بالی دیگه دولت‌ها میرم میبینم باور کنید من همین چیزهای ناچیزه که ما با نسبت طبیعت ما نسبت انا چیزهای ما نسبت شرایط ما ویا با این شرایط ها نیست نه که ویا هر روز صدها هزار آدم ها یک سال با چندین میلیون توریست ها میرود برای چی؟ برای که مردمش فهمیشش به میرسد برای همون اول چیکار کردن تون در کار بالای فهمیشتون کار کردن میابد کتاب من تاجیکیش نومش وای طرز فکرانه مردم ثروتمند و کمبغل من نشون میدم موزه من این تاجیکیش روسیش کجا با میابد اینترنت با میابد در جا میابد انا این کتابا 7 بار میخونیدون 7 بار اگر که روسی میدونید روسیش گرفته خونید نمیدونید تاجیکیش گرفته خونید فهمیدید البته انا видео урокой من هست специальный курсо стратегии мышления богатых и бедных людей китоб ба 32 та фарқи фикронаи камбағалӣ ва бойгарӣ man навистагӣ ана дарс ба бошад 54 та тарзи фикронаи мардуми камбағали сарватманд man навистагӣ ёфта хонетон иншоалло коротон мешавад иншоалло мешавад ман китоб навистагам роҳҳои сарватманд шудан дар тоҷикистон медонед чанд вақта ман дар душанбе будам برای که نامی همین کتاب نوشتم اول من نوشتم که 100 راه میلیونر شدن در تاجیکستان همون کتاب تگ 80 چند تا نمودش من نوشتگی باور کنید نه که 100 راه میلیونر شدن 100 میلیونرم تاجیکستانی گفته نوشتم بعد اون روز دوشنبه که بودم میدونید چی کردم دوشنبه بودم بعد گشتم و چند تا آدم پرسیدم من کاخ نوروز با چایخانه باشتگی بودیم با من خستم و اومدم ابد با یک تاکی 30 کسا پرسیدم نکی من نمیدونم ویا اکور چی کارا بودن بعضش استودنت بود بعضش کارگر حکومت بود بعضش پروستو اگونجا با کار میکرد من اومدم هماشنا پرسیدم گفتم من همینم فکر تو قطعه همین خیلی کتاب من نویسم چی خیلی میلیونر شدن در تاجیکستان همین نام همین کتاب بینیگا تو همین کتاب میخریم یا نه من پرسیدم ده همین خیلی کتاب بینی چی خیلی میلیونر شدن در تاجیکستان همین شد تو باور داری یا نه پرسیدم ده بچه‌ها میدونید 99% گفت که نه عقلی نه در تاجیکستان میلیونر شدن نمیشه این ممکن نه من نگاه کرده دقت کرده استادم گفتم من گوش کنم که فکر تو قطعی چی با نمیشه اگه اینجا عقلی نه نالوگ تو اسپید نمیکنی مغازین کشی و بیزنس کشی که نالوگ میبیاد وای میبیاد تو با غم میتیاد این غریب نالوگ همه جا هست تمام دنیا با نالوگ دادن در کار что تو کودکیت به детский сад نرفتیمی تو کودکیت به راه اسفالت قطعی نگشتیمی تو کودکیت به مکتب نرفتیمی مکتب رفتی کو همون مکتب کسی کرد آینده پیشنگا ما کردن آخر من تو کار نکنیم نالوگ نتیم آینده فرزندای ما کجا میگردد کجا میگردد کی میبیاد میکند فرزند من تو با تو گمون میکنی که یاپونسو میبیاد میکنند نه یا که تو گمون میکنی که بعد سر تو این ملت هیچ که در کار نیست من نمیفهمم چیزا کار کن توانا شو نالوگ ته کار کن
پول اویلی که مردمتی کار کن توانو شو بزرگ شو و بهتر چیم نمیشه گلچستان. بعد من خلاصه با آمدم که آدما در حقیقت دلشون با ثروتمند شدن هستونه که عقلشون باور نمیکنه. دلشون میخواهد عقلشون باور نمیکنه. دلشون میخواهد عقلشون باور نمیکنه. با ما گرفتم کلمه میلیونر گرفتم یک طرف موندم و نام کتاب نوشتم که راههای ثروتمند شدن در تاجیکستان. راههای ثروتمند شدن در تاجیکستان نوشتم برای که سال بول میخ کنم. پرسیدم بچه‌ها که خیلی اینش رو باور میکنی؟ خیلی گفت اینش کمتر عقله. من انا کتاب یافته خان کدومتون که خواهید که ثروتمند شد انا کتاب یافته خان. انا کتاب یافته خانتون راههای ثروتمند شدن در تاجیکستان. من در این کتاب فقط نشانه های بیزنسی که آینده 20 سال 50 سالی تاجیکستان بر میشود همین یافته میخونیتون. همین یافته کتاب خواندیتون روسیش اسم تاجیکیش می من باوری کامل دارم که همین کتاب 3 بار 5 بار 7 بار خوان لوگوی کسی شما بیزنس ساختن میتود. این همین اینترسنه لوگوی شما میلیونر شدن میتود. فکر شما قطعی همین مکتب میونه لوگوی انسان خواندن و نوشتن یاد دادن میتود یا نه؟ چت запускать کنیتون چت запускать کنید بچه‌ها. من میخوام که گپای من سخنان من گوش کنم و مردم ببینم که جواب شتیان من با همین فکر شما قطعی مکتبی میونه همه با خواندن و نوشتن یاد دادن میتونه یا نه؟ مکتبی میونه همه با یاد دادن میتونن یا نه؟ بله یک کس به یک بار نشان داد، یک کس به 2 بار نشان داد، یک کس به 50 بار نشان داد. درست می؟ کنسا همه خواندن و نوشتن یاد گرفت کو. درست می؟ دقت. همین لوبای انسونه که حاضر رود سپورتزال رود. سپورتزال به رفته اگر که هر روز مشق کند، یک روز نه یک روز با قوتتر میشد می نسبت گذشتهش. ممکن محمد علی یا بروسلی زدن نتاد، نه که نسبت گذشته خودش سال قوتش بیشتر میرد کو. درست می؟ اگر که هر روز رود و در همین سپورتزال مشق کردن گرفت. اگر که یک سال یک ماه اول 10 کیلو بردارد، ماه دوم به 20 کیلو میبردارد، ماه سوم به 30 کیلو میبردارد. عقل ما نمیخلاص، علم ما نمیخلای. اگر که این کتابا خواندید میلیونر میشی نمیشی نمیدونم خدا میتید، نه که توچ نه ثروتمند میشی. ممکن که 2 برابر 3 برابر 5 برابر 10 برابر درآمد زیاد شود. این کمش به 10 برابر زیاد میشه. این کمش به همین خاطر تو ما داشته استید همه چیز آموخته میشه، نترسید. همه چیز شما آموختن میتوانید، یگان وقت نترسید. نیت کنید که پروردگار من با قوتی که من چیز یاد گیرم. من بسیار شرایطی بودم که بسیار جاهای بودم، دولت‌ها بودم که دستم نبود، پولم نبود، آدمم نبود. فقط چی میکردم من گفتم پروردگار من با قوتی من همیشه باید یاد گیرم. پرسیده یاد گرفتیم. کوفته یاد گرفتیم. این کتابا تاجیکستان با هست، روسیش به همه جا با هست. نه که من این کتاب در دیگه دولت‌ها نیست. راههای ثروتمند شدن در تاجیکستان تنها تاجیکستان با هست. بچه‌ها ارگانیزاتور چت بنویسیتون تلفنی که از کجا مردم این کتاب دسترس کردن میتاد. آدرس ما نویسه خوجند با خوجندستر با آفیس ما. دیگر همه شهر و نایه تاجیکستان با این کتاب انشالله پهم میشه. انشالله ما این کارو میکنیم. ما آرزو میکنم که خلق ما کتابخانه یاد دادن در کار. اگر خلق ما کتابخانه یاد گیرد خیلی پیش میرود. فکر شما قطعی یک کتاب 20 سوم 30 سوم 50 سوم یا 10 سوم 15 سوم میستد. و این 5 دلار ای برادر 5 دلار حیاتت دیگه میشه. یول که پلکی تلفن دارد 100 دلار 1000 دلار به بچه‌ها تلفن دارد 300 دلار به تلفن دارد. توفلی میگیرد 500 کورتکا میگیرد ریمون میکنه. یک تا توی کنه چند پول میره تویتون با؟ یک تا توی کنه چند پول میره تویتون با؟ چند پول میره یک تا توی با؟ یک تا توی با چند پول میره؟ توی میکنیم کو مردم ما توی میکنه، توی نغز میبیند، توی خوره نغز میبیند. 5000 10000 درست می؟
камаш ба $5000 мерад. Дуруст меохе? анаку нигоҳ кунед ки якта китоб ҳаётата дига мекунад, не ки туе мекунад. А ту чӣ фоида намефаҳмам. туи бадабдаба чӣ фоида? Ҳеҷ намефаҳмам. медонед ана фикронаи камбағале нигоҳ кунед. Фикронаи камбағале аз Душанбе то ба Ҳисора як бор рафтам. Аз Душанбе то ба Ҳисора. То Регара баромад кардам. 2 сол пеш аз ин буд. 2018 буд. Ман шумо тамоми Тоҷикистон 10,000 одама бепул дарс додам. Тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон ба. нигоҳ кунед фикронаи камбағале. Фикронаи камбағале дига, фикронаи сарватмандӣ дига. нигоҳ кунед. Ман гаштам то Регара рафтам. ҳам ту нигоҳ кунам таи раҳ болои раҳ хонаҳои бадабдаба ҳар як хона 250-400 ҳазор доллар местод ҳамон вақт ба. ҳозир намедонам, мумкин нарх арзонтар шуда бошад, мумкин ки нарх пасттар шудагӣ бошад. мумкин не ки ҳамон вақте ки ман рафтам камаш ба ҳамон хонаҳо наистадага ҳар якти ҳамин хона 250-300 ҳазор доллар местод. ҳозир дар Душанбе якта коттедж чанд пул местад? Якта коттедж 2 этажа чанд пул местад? ва савол шумо ба. Дар ҳамин Душанбе якта коттеджи ки 2 этажа дида истодед, хонаҳои коттеджи хушрӯ чанд пул местад ҳозир? ҳамон вақт 250-300 ҳазор доллар буд. ҳозир чанд пул местад? коттедж 45-50 ҳазор доллар ба шумо ба тирезаша наметиҳад коттеджа, бародари азиз. бовар кун 150, 200, 300 то 500 ҳазор доллара местад. фаҳмиданед? то 500 ҳазор доллара. чӣ дар кор аст ҳамон коттеҷҳо? халқа мо ба хизмат кунед. як корхона созед. ана фикронаи сарватмандӣ. нигоҳ кунед. ту 100 ҳазор доллар кор кардӣ, 100 ҳазор доллар дорӣ, 100 ҳазор доллар ба ту якта завод соз, як корхона соз. вай беҳтар, чем коттеҷ сохтанад. коттеҷ сохтӣ, ҳамин як каровот ба хом мериси равно. камтарак ғурурата эътимод мекӣ. вай коттеҷ доимо аз ту пул гирифтан мегирад. чунки вай пассивай, вай аз ту пул гирифтан мегирад. ремонташа пул, комуслужа пул, вай отопленишба пул, вай аз ту пулати бисёр гирифтан мегирад. даромад наметиҳад. шумо бовар мекунед ки то ба ҳамин рӯза дар Тоҷикистон ман як хонаи оддӣ сехонага ба зиндагӣ дорам. то ҳозирам дар ҳамин Тоҷикистон як хонаи оддӣ простое сехонага ба зиндагӣ дорам ки $850 ба соли 96 буд ё 97 ман харидага мехонам. $850 ба. ҳозирам дар ҳамин Гафуров аст. дар ҳамин ман шарм намекунам. дар ҳамин Гафуров аст ҳозирам. ман ҳозирам хонаи дуруст сохтагим нест дар Тоҷикистон. чӣ ба? чунки ту ҳамин як каровот ба хом мериси равно. баъзе вақт шогирдҳои ман мебиёд, ҳамраҳи ман ки мерад, ҳамраҳи ман шогирдом якдигарашо ман хел кифташ мезанад. муаллим ҳаминҷа зиндагӣ мекунад, и ақлам намегирад. не может быть. ман ҳис мекунам ва ё ман ҳис мекунам ки шок бафтид. ман шарм намекунам. чӣ ба машан? чунки ҳамон бача даст ман ба кор карда, аз дасти ман оила хурда истодааст. не ки ҳама қадар ваш баланд аст ки инаш мегӯяд муаллим ҳаминҷа зиндагӣ мекунад. вақте ки во корхонаҳои мана мебинад, вақте ки корхонаҳои мана мебинад, ҳайрон мешавад. чӣ ба? чунки фикронаи сарватмандӣ дига. вақте ки шумо дастатон ба $1000 доред, $1000 доред ё $10,000 доред, пеши шумо ба вибара ё мошин харам ё ки камтар ҳамин ба як майда хурдакакам ки бошад ҷои кор худам басозам, оилам ба аз даромади ҳамин баъд мошина харам. ҳар боре ки ман мехостам ки хона кунам, модарам мегуфтан, аком мегуфтан биед хона кунем. не интернет ба ин китоб нест, бародари азизам. интернет ба ёфтан наметавонад. ин интернет ба нест ҳозир. чунки нав биромад, чанд вақта биромад. ҳар боре ки модарам мегуфтан писарам хона кунед, ҳар боре ки аком мегуфтан хона кунед, ва ман мегуфтам гӯш кунед. рӯзаш мераса ман аз даромади аз прибили бизнесом хонахарӣ барои ман ранги наскихарӣ мешавад. ман бораи ҳамон аввал ҳамин капитала ман нест накунам. ҳамон агар шумо ҳамин $100,000 доред, рафтед хона кардед, бепул мондед. бо ин $100,000 ҷамъ кардан ба 5 сол умратон мегузарад, мумкин ҷамъ кардан натоед дига. не агар ин $100,000 бизнес сохтед, барои ҳамон хонаи дари бадабдаба, туи бадабдаба даст кашед. даст кашед то корхона насозед. аввал корхона созед. аз корхона ки даромадатон шуд,
شما представить کنید کارخانه سازد که اقلا $5000 شما درآمد دهد، اقلا $10,000، اقلا $1000 درآمد دهد. وقتی که شما اقلا $1000 درآمد میتید کارخانه‌تون، همه صفت حیاتتون دیگه میشه، خودتون با باورتون دیگه میشه. بعد درآمد هوای گیرید، ماشین میخرید، خانه میخرید، چیزی که میخرید خرید. انا این فکرانه ثروتمندی های بچه‌ها. من این کتاب میابد میخونید، اینجا با 32 وای نوشته 32 فرق فکرانه کمبغلی و ثروتمندی. من این کتاب با ترینینگ ما درس ما یافته خریتون خونتون انا وای با 54 تا فرق وای طرز فکرانه کمبغلی و ثروتمندی. من مثال با یک دیگه ش میگم. مردم کمبغل دائما то есть бедные мыслят категориями препятствий. Акон тоджикиш бачи препятствия чи мешад? Мушкилот ёки вай тоджикиш препятствия чи мешад калам даранг шуд. О барьер ва инашам руси шуду бурафт. Ана общем ранги прав мония рахмат касе ки ман рахмати калам бараков رحمت کلام مونیا نگاه کنید. فکرانه کمبغل همه وقت فکر مونیا میکنه. چی وای به موشای کرده دادد، چی وای به مونیا شده متد، کار سر نکرده است، یگون چی نکرده، فقط فکر مونیا. این موشای میکنه، وای نمیشه، این فقط فکر مونیا. شما представить کنید ارزو دارد، نه که دلش با ارزو دارد، عقلش باور نمیکنه. دلش با میخواهد، نه که عقلش همون با حرکت نمیکنه. چرا که فقط همون فکرانش کاتگوری وای مونیا. این چی گفته گپ؟ هر باره که ارزوش با فکر ارزو میکند، فکر مقصدش میکند، دائما سرش به مونیا آمدن میگیرد. وقتی که وای سر آدم به مونیا آمدن گرفت، وای همون وای دیدن نمیتاد، حاصل ارزوش دیدن نمیتاد، بعد کنش وای مقصدش به نمیرسد. چرا که فوکوس نگاه کنید، فوکوس این خیلی نه، پیشبینی. میدونه فوکوس کجا با؟ مونیا چی گفته گپ؟ میدونه فوکوس کجا با؟ پیشبینی. پریستر من از میفهمم شما. من شما کاسکی شختیار دیدگی کاسکی شختیار دیدگی. کاسکی شختیار با من پیشش با فناری کرد. کجا باورش کنن همونجا با همون سوید میره. کجا نگاه کنن سوید میبره. دیده است کنه؟ انکن فکرانه شما همون خلاصی کجای با کمی فکرانه تو направить کنه همون چیز دیدن میگیره. من این فکرانه ثروتمندی دائما انسان поиск возможности вай кофта میگیره، شرایط کوفته است، وریانت ها دیده است، возможность. انکن فکر کمبغله مونیا انا فنار پشت سر با فنار پشت سر با پیش تاریک فنار پشت سر با. این چی گفته گفت؟ علمایی که آدمای ما بسیارش دارد، علمای کهنه، فکرهای گذشته، فکرهای من این محلچگی، گپای کهنه، گپای بیکاره. من فنار پشت سر با پیش تاریک درون شخت برفته استادی. وقتی که آدم سرش با فکرهای کهنه، فکرهای پیشی، فکرهای نو در کاره، همون با ماننده این فکرانه کمبغلی هست. پیش تاریک هر وقت میشنم ببین چی کار کنیم، یکون کار نیست که کنیم، کار نمیابم. چرا که فناره که پوش با موندگی پوش با سه تا سوال با جواب میگم. استاد 50,000 سوم با چی بیزنس کردن میشود؟ التماس بچم همون بیزنس کردن تون در کاری که نمیدونم شما من کلانید یا خوردید برادر عزیزم، همون بیزنس کنید که شما هم بیزنس فهمش دارید. 50,000 پول داشته باشید دیگه. مصلحت من که پولتون را خود نکرده اول همون направление که میخواید که فهمشتون باشد همون направление ویبر کنید. اگر که همین 50,000 گوچو با کار کرده جمع کردید، همین 50,000 خودتون پیچت کردگی نیستید، من توش نمیدونم. همین 50,000 شما یگونجا کار کرده همین پولا کار کردید. انا مصلحت من نگیرید، همون صاحب رفته بیزنس کشید. چرا که همون صاحبی که شما این پولا کار کردید
شما البته همون ساحه با درآمد گرفتن میتوید نسبت دیگر ساحه قیمت‌تر میشه. از ما این چت попробовать کنم دوشتا جواب дадам. Салам алейкум, я из Таджикистана, я очень люблю обувное дело. Я хочу шить обувь из натуральной кожи, ручной работы в Таджикистане. Скажите, пожалуйста, что будет через 10-20 лет, что будет обувное дело? خیلی خوب میشه جونم. الهام جان. خیلی خوب میشه. چون سه تا کشزавод شده هستند در تاجیکستان. دولت تاجیکستان حاضر من کردگی است که سریای بیرون ببرن، پوست بریم ببرن نمونده است. پوست کارکرد کرده است. نه که обувной фабрика نیست که اینا обувь کنند. так что کنید. خیلی خوب میشه. چون که بازارش خالیه. کنید. بازارش خالیه. من گفتنی هستم شما که همین بازار تاجیکستان حاضر خالیه. بین 5 سال با پر شده میبرود. کدومایتون که هنر کردید بازار و درآمدید خاطر نبرید که واکوم یگان وقت نمیماند، بازار یگان وقت خالی نمیماند. شما نمیتونید کردن دیگر اومده میکند. من حاضر همین کشزаводهایی که در تاجیکستان هستن یک تاش ترک‌ها ساختگی، دو تا دیگه خیتایی‌ها ساختگی بفکرم. سه تا کشزавод است. همینا یک تاش ترک‌ها ساختگی، دو تا دیگه خیتایی‌ها ساختگی. انا که مردم ما چی میگوید؟ تاجیکستان ما نمیمونند بیزنس کردن. اینترسنه چی با نمیمونند؟ تو کردی تو پیش کردن می. گپی کوچه خطی گوش نکنید. برادرها وای با администрация чат ба силка парто вохури мана ду рӯза пеш вохури мана муҳтарам президента моқате рӯз 25 чат ба партоятун бачаҳо силка ба парто администрация якчанд маротиба парто силка ба чат ба парто ки бачам ки бачаҳо бинад администрация ман надиданам. чат ба якчанд маротиба парто силка ки мардум бинад. мумкин баъзе шумо телевизор ба дидетун, мумкин баъзе шумо надидетун. ман чӣ гуфтаниам шумо ба бародаро? одамо гапи ҳархела мегӯд. шумо гапҳои мардума гӯш накунед. ватан ба бовар кунед. ман шумо ба бовар дорам. ман лично ман ҳар як шумо бовар дорам. ман ояндаи ватанам ба бовар дорам. ояндаи халқам ба бовар дорам. 1000 бор дуо мекунам ҳар вақт намозам ба ки парвардигор ояндаи давлати мана бузург кун. ман роҳбарам ба бовар дорам. ман бовар дорам. чӣ ба ки ҳамин хел будан дар кор. агар шумо бизнес доред ку як бор ним бор доимо партофтанги якчанд манами вай ба агар гузаретун силка ба ҳамин силка ба гузаред мебинед вохури мана муҳтарам ҷаноби олиқати масол омадан будан он рӯз боғои ман ба ман ҳамин баёмак бизнесума сохтанам ба ҳамин бизнеса сохтана сар кардам дар ҳамин як соли охир. дар ҳамин як соли охир ки ҳамин бизнеса худам сар кардам тоҷикистон ба кунам худам кардана сар кардам. ман аммоҳи май сар кардам теплица вома сохтана бохома камаш ба нарафта бошад худи ҳукумати ноҳия як 40 бор пеши ман буромадагиай болои корам ба чӣ кор кардам дар кор чӣ дастгирӣ кунем чӣ мешад 6 бор 7 бор раиси вилоят рафтагӣ ҳастам. мана як бор аз аппарати президент 2 бор омадагӣ ҳастам аз дастгоҳи президент. як бор сарвазир омадагӣ ҳастанд премьер министр сарвазир омадагӣ ҳастанд. як бор президентам омадам. аку ман ба фаҳмонед ки ин гандагӣ аст ме бачаҳо. аз куҷо мардуми мо калаш ба ҳамин чиза ҷо кардааст ки как будто шумо дастгирӣ намекунанд халқ намемонанд намешад. ин гапа аз куҷо мардуми мо намедонам чӣ ба ин хел фикрони халқи мо ман ин рости гап ҳозир тагаша наёфтам. не ки ману шумо бояд ки фаҳмем шумо аз чӣ хел ватан орзу доред? чӣ хел ватана доштан ба орзу доред? ҳамин чат ба нависед. аз чӣ хел ватан шумо орзу доред? чӣ хел масъала орзу доред? ватани обод, ватани сарватманд, ватани бой, ватане ки ҳамин тинҷӣ бошад. ҳамин хел не? ватане ки тинҷӣ бошад, ватане ки оромӣ бошад, сулҳ бошад. мо дидем ки ҷанг аз сара мо гузарондем ки бачаҳо мушкилӣ аз сар гузарондем ки дуруст ме? аз ватани обод, ватани пешқадам, ватане ки илму фарҳанг пешрафтагӣ аст. дуруст ме? мана вақте ки мегӯед ки Дубай, Турсия, мегӯед Сингапур, мегӯед Америка, мегӯед ҳамонам вақташ ба ранги мо буданд. ватани обод. анаку нигоҳ кунед. барое ки анамо хел ватандор шеду ватани обод дошта бошед,
ману шумо бояд ки ҳамон хел шахсе шавем ки ҳамон ҷамъияте ки орзу мекунем ману шумо аввал худамо ҳамон ба намуна шударо модар кор. ман ҳар рӯз аз худам мепурсам Саидмурод ҳамон ҷамъияте ки орзу мекунӣ ҳамон ватане ки орзу мекунӣ ҳамон хел шудан ба ҳаракат карда истоди ё не? барое ки ҳамон хел ватан дошта боше мо бояд ки барое ки ҳамон хел ҷамъият ба зиндагӣ кунем худамо ҳамин хел шахсият шудан омодар кор. фаҳмидедми? аз кадом ҷамъияте ки шумо орзу мекунед худатон ҳамон хел шахс шавед. шахси илмдор, шахси тавоно, шахси худотарс худатон шавед ҳамон хел. нагӯед ки ин набудааст вай набудааст ин намондааст ҳукумат ин хел будааст. ин гапа ҳама гуфта метод. неки аввал худатон ҳамон хел шахс шавед. ҳамон хел шахс шавед аввал худатонро тарбия кунед аввал ҳамон хел. баъд мебинед ки чӣ хел ин ватан ширинӣ дорад. баъд мебинед ки чӣ хел ин як медонед дарони дилатон как будто умратон 100 солаҳо дароз мешавад. бовар кунед ана 100 солаҳо дароз мешавад. агар ки шумо ҳама имрӯз сар карда бадбиния бас кунед, маҳалчигия бас кунед, дурӯғгӯя бас кунед, тоза гаштана сар кунед, илм омӯхтана сар кунед, ҳамин миллата фарҳангатон қати нишон диҳед, имонатона фарҳангатон қати нишон диҳед, культуратон қати нишон диҳед, ҳамин тарзи ҳаёт бурданатон қати нишон диҳед. худотарситона вақте ки мегӯед ки ман худотарсам ҳамина на танҳо фақат мисол гвазъу ришу ва салла қати нишон диҳед, ҳамина тарзи ҳаёт ҳамин хел баред ки ман бинам гум ки ман ҳамин хел инсон шудан мехоҳам, ман орзу мекунам ки ранги ту барои инсон шавам. анамин хел нишон диҳед. ҳамин дар тамоми дунё ки мегаред миллат ҳамин хел карда нишон диҳед ки одамо бинаду ҳавасаш равад гӯ ки ман орзу мекунам ки як рафиқи тоҷик дошта бошам. ман орзу мекунам ки як қабатам ба як одаме бошад ки анамин ман суҳбат кунам. одамо ҳавас кунад миллати мо ба. мана ин хел кунед. ман бовари комил дорам ки иншоалло як 5 сола пас як 10 сола пас ҳамин гуфтагӯи ман амалӣ мешавад. иншоалло мебинед ҳозир. иншоалло як 5 сола 10 сола пас шумо мебинед ки бисёр чизҳое ки имрӯз гӯш кардед ҳамино амалӣ мешавад. бачаҳо баъзе бачаҳо мебиёд назд ман мегӯянд муаллим 10 сол пеш гапҳои гуфтаги ту мегӯ ҳамин рӯз шуда истодааст. бале иншоалло ҳамин хел мешавад. мебинед аз соли 2009 2010 ақибаша гиред. ҳамин 5 сол 10 сол ба ҳамин чизҳо кардан. чуба ки мо ба буҷет ба набуд, ҳичи набуд. ҳама вақт тинҷӣ бошад ободӣ мешавад. ҳама вақт оромӣ бошад як рӯз на як рӯз ободӣ мешавад. ҳамватанони азиз вақти ман тамом шуд. вақти ман тамом шуд. администратсия бо як бори дигар силкова парто якчанда бачаҳо гузашта ҳозир прямо гузашта хабар гиред нигаҳ кунед чӣ хел вохӯри мо нағз гузашт сардори давлатумо қатем. мана бо як чиз дига мегӯям канали мо ба обуна шед ё рафиқотуна даъват кунед ҳамин канале поделитсия кунед. мана ҳамин баромадҳои мана агар ки шумо ҳамин ба як арзиш бинед агар ки шумо ҳис кунед дилатон ба ки ҳамин чизҳо як арзиш дорад як қиматаш ҳаст як оянда ба халқи мо ба ёрдам мекунад ҳамина ё рафиқо ҳамотон ма нишон диҳед. чуба ки чӣ қадар бисёрта додару хоҳар ёру рафиқ ҳамин хешовандотон ин суханҳои мана бисёртар гӯш кунад шумо ба зиндагӣ осон ва ё ба зиндагӣ осон ҳамин миллати мо ба осон. илоҳи ватанамо обод шавад. ман дар ҳаққи шумо ҳама вақт дуогӯ ҳастам. 100 сола шаветон то боздид. تا بازدید 100 سال شویتون.